je voudrais tout de suite déclarer un problème technique. Je n'ai pas trouvé des batteries très spéciales dont j'ai absolument besoin pour alimenter mes microprocesseurs qui sont dans mes implants. Et ces microprocesseurs me permettent de parler toutes les langues des pays que je traverse. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je ne parlerai pas coréen à part Kosamida. Et j'aurais besoin d'une être humaine qui va traduire. Et merci pour votre patience parce que ça va être très long. 죄송합니다. 먼저 말씀드려야 할 것은 이제 제 몸속에 이식해 있는 마이크로 프로세서가 원래 제가 지나가는 모든 나라의 언어를 가능하게 하는데 부산에서 그 배터리를 찾지 못했으므로 부득이하게 한국말로 진행을 하게 되었고요. 통역과 함께 진행하는 것에 대해서 미리 양해를 구하고 여러분의 인내심에 미리 감사를 드리도록 하겠습니다. Et je voudrais tout de suite remercier deux hommes, deux directeurs qui ont tous les deux des très beaux chapeaux. Alors il y a d'abord le très beau chapeau de Monsieur Lim Dong-Lak. Vas-y. 특별히 오늘 두 집행위원장님과 전시감독님께 감사의 말씀을 전하고 싶은데요. 두 분의 멋진 모자도 인상 깊었다고 감사를 드리려고 하십니다. 네. Et bien sûr, le chapeau, la casquette de Yoon Shegab, que je ne vois pas ici, mais il ne doit pas être loin. Et je voudrais vraiment les remercier tous les deux d'avoir organisé cette absolument magnifique biennale. 윤재각 감독님의 그 베를모에도 또 인상이 깊으셨는데 이제 불어로는 지도자의 머리 위에 씌우는 것이라는 의미가 있는 모자라는 단어가 있습니다. 그 단어를 사용하셔서 이제 두 지도자분께서 머리 위에 가지고 있는 그 모자까지 언급을 하신 거고요. 네. Oui. Ok. Je veux remercier aussi tout de même, il ne faut pas que je les oublie, l'Institut français, aussi bien en Corée qu'en France, qui a beaucoup aidé. Et qui a beaucoup aidé aussi pour mon exposition à Séoul, et l'ambassadeur français qui aussi aime beaucoup l'art. 더불어서 인스티튜트 프랑스의 프랑스 측 그리고 한국 측 관계자분들께도 감사를 드리고요. 그리고 더불어서 주한 프랑스 대사님, 주불 한국 대사님께도 감사를 드립니다. Et les années croisées qui montrent l'amitié franco-française. 그리고 한불 상호교류회 조직위원회 분들께도 감사를 드리는데요. 그 두 나라 간의 우정이 좀 더 다져졌으면 하는 바람입니다. Okay. Ma parole d'artiste expliquera la complexité de ma démarche et les différents degrés d'hybridation dans mes œuvres. 제 작가의 말을 통해 여러분은 제 작업 과정의 복잡성과 다양한 각도에서 하이브리드화한 저의 작품에 대한 설명을 들으실 것입니다. En début de cette conférence, je voudrais me présenter. Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Mon nom s'écrit, chaque lettre en majuscule, car je ne veux pas rentrer dans les rangs, je ne veux pas rentrer dans la ligne. 우선 강연을 시작하면서 먼저 제 소개를 드리고자 합니다. 저는 오를랑이고 여러 가지 중에 하나로 그리고 가능한 내에서 오를랑이라고 합니다. 제 이름은 각 글자마다 대문자로 쓰는데요. 왜냐하면 정해진 틀에 순응하고 싶지 않은 마음이 있기 때문입니다. Mais c'est très difficile à obtenir parce que, par exemple, dans Wikipédia, ils disent Orlan s'écrit en majuscule, mais ils l'écrivent en minuscule. En fait, ça se fait automatiquement par la machine. 근데 그 대문자를 유지하는 것도 쉽지 않은 게 위키피디아 페이지 같은 경우에도 제 이름 전체가 대문자로 쓴다고 써 있기는 하지만 정작 거기서는 소문자로 써 있습니다. 시스템 자체가 그렇기 때문에 그렇고요. Et en ce début de conférence, je voudrais vous déclarer que je suis hybridé avec un bœuf. Cela ne se voit pas au premier abord, car ce bœuf est dans l'os de ma mâchoire.
그리고 저는 여러분들께 제가 소와 혼성되었다는 것을 선언하고자 합니다. 이 소는 지금 제 턱뼈 안에 들어있으므로 첫눈에는 보이지 않을 것입니다. L'exposition que vous voyez ici, ah non, c'est pas celle-ci. En fait, pendant une exposition personnelle au musée des Beaux-Arts de Nantes, intitulée Le bœuf sur la langue, j'ai eu besoin d'implants dentaires. Et mon ami collectionneur et dentiste m'a dit « Orlan, est-ce que tu veux que je te fasse des greffes de tes propres os ou est-ce que tu veux des os de bœuf ?» J'ai répondu « Invitons l'autre ». 지금 보시는 것처럼 제 낭뜨미술관 개인전 당시의 이야기인데요. 그 당시에 저는 임플란트를 필요로 하는 상황이었고 콜렉터이자 치과 의사인 제 친구가 저에게 물었습니다. 오를랑 네 턱뼈가 충분하지 않아 내 뼈를 가져다 이식할까 아니면 소뼈를 이용할까? 저는 대답했습니다. 내 안에서만 있는 대신 다른 개체를 초청해보자 라고요. Deux mots sur ces images d'exposition que vous venez de voir. En fait, c'est une exposition où j'avais créé un velours de soie avec lequel j'ai fait à la fois des vêtements, du stylisme et aussi du design, et où il y avait des mots pour que les gens puissent parler de ces mots dans une vidéo. 이 전시에 대해서 설명을 드리자면 벨벳 천을 이용해서 옷을 만들고 디자인도 했지만 단어를 사용해서 사람들이 그 단어에 대한 이야기를 하면서 영상에도 참여할 수 있게끔 유도한 것입니다. En tout cas, depuis cette greffe d'os de bœuf qui est très compatible, ma dentition est réparée, tout va bien et je suis très heureuse d'avoir invité l'autre. 그래서 이 꽤나 호환이 잘 되는 소뼈 이식 이후에 제 치아는 치료되었고 저는 다른 개체를 초청한 것에 대해서 아주 만족하고 있습니다. Sur cette photo prise par Jürgen Teller, je me suis fait poser par maquillage spéciaux de cinéma un nez. Ce nez est proche de celui du roi Pakal, que nous aurons l'occasion de revoir dans mes œuvres photographiques de la série des self-hybridations précolombiennes, où je me suis hybridé avec le masque mortuaire du roi Pakal. 이 사진은 유르겐 텔러가 찍은 사진으로 저는 여기서 영화용 분장으로 코를 덧붙였습니다. 이 코는 파스칼 왕의 코와 흡사한 것인데요. 앞으로 보게 되실 제 사진 작품들 중 프리콜럼비안 문화와 셀프 하이브리드화 시킨 사진 시리즈 중 파스칼의 데스 마스크와 저를 교배시킨 작품에서도 보실 수 있습니다. Cette photo a été prise à l'occasion de la performance réalisée au musée Boijmans à Rotterdam dans une exposition de Walter van Beirendonck et également utilisée pour une publication dans un livre, Believe, en 1998 où l'on voit les mannequins de Walter van Beirendonck posés avec les mêmes implants que moi et avec moi comme référent. 이 사진은 로테르담 보이즈만 반 베닝겐 미술관에서 패션 디자이너 월터 반 베이렌동크 전시 당시 퍼포먼스를 촬영한 것인데요. 이 사진은 1998년에 빌리브, 믿어라라는 제목의 책자에도 사용되는데 월터 반 베이렌동크의 모델들이 저를 따라서 같은 분장을 하고 저와 함께 포즈를 취하는 것을 볼 수 있게 되어 있습니다. Pour la soirée du vernissage, les invités pouvaient se faire placer des implants par maquillage ressemblant aux miens sur les tempes, comme l'a fait Walter van Beirendonck à ses mannequins pour me rendre hommage lors d'un de ses défilés. Donc, on pouvait voir les invités avec leur vrai nez, probablement, et des fausses bosses, comme les miennes. Et moi, j'avais mes vraies bosses et un faux nez. 전시 오프닝 파티 당시에 초청된 손님들은 저와 흡사한 분장을 이제 관자놀이 쪽에 붙일 수 있었는데요. 월터 반 베이렌동크도 그의 패션쇼에서 모델들에게 같은 분장을 하며 저에게 오마주를 한 적이 있습니다. 따라서 초대객들이 자신들의 진짜 코와 더불어 대개 저와 같은 가짜 혹들을 달고 있는 것을 볼 수 있었는데 저는 반면에 진짜 혹과 가짜 코를 가지고 있었습니다. Cette œuvre est très importante pour moi, que vous êtes en train de voir. C'est un vintage et où on voit en fait une sorte de striptease à travers l'histoire de l'art. Et puis ensuite, un tas de draps comme une chrysalide dont on ne sait pas quel corps va naître. Donc c'était très prémonitoire par rapport à toute l'œuvre que j'ai fait ensuite. 지금 보실 이 작품은 저에게 아주 중요한 작품인데요.
혼수용 천으로 벌인 우연한 스트립쇼라고 하는 것이고 이제 천을 이용해서 그 천 가운데에서 어떠한 것들이 나올지 모르는 그 상태에 대해서 이야기하고 싶었습니다. Pour moi, le striptease pour une femme est impossible, car trop d'images nous recouvrent, trop de fantasmes, trop de comparaisons avec d'autres corps, trop d'images nous collent à la peau. Et il est impossible de s'en dévêtir. Ce qui m'a amené, dans une de mes œuvres récentes, à enlever la peau. 저에게 여성으로서의 스트립쇼는 불가능하다고 여겨집니다. 너무 많은 이미지들이 우리를 뒤덮고 있고 너무 많은 환상과 타 신체와의 비교가 너무나 많이 있기 때문입니다. 너무 많은 이미지들이 저희 피부에 붙어 있습니다. 그것을 벗기란 불가능합니다. 이것은 제 최근 작품들 중 하나에서 제 피부를 벗기는 행위로까지 가게 만듭니다. En fait, c'est un autoportrait de moi en 3D. Il n'y a aucune image de moi, tout est fabriqué par la machine. Et j'ai fait référence, bien sûr, au corps médical, mais en même temps, en rajoutant des prothèses que j'ai utilisées dans mes performances et en faisant un corps plus cyborg. 이것은 이제 보시는 대로 제가 3D로 작업을 한 것이고 실제로 제가 개입한 것은 없지만 의학적으로 이제 의학 기구들을 사용해서 좀 더 사이보그화 시킨 모델을 만든 것입니다. Pour moi, cette œuvre est très manifeste parce que les artistes sont des écorchés, en tout cas pour la plupart, et certains doivent s'écorcher eux-mêmes pour s'arracher des œuvres. Donc c'est vraiment une représentation en même temps de l'artiste et de sa difficulté à créer. 이 작품은 저에게 굉장히 상징적인데요. 작가로서 피부를 벗긴 형상인 거고 제가 생각하기에 작가는 피부를 벗어야 한다고 지금 생각을 하고 있습니다. Et cette œuvre est en vidéo et très très lentement, le personnage principal prend la position de la statue de la liberté. Parce qu'en fait aussi, pour un artiste, si on lui enlève la liberté, c'est les libertés, mais c'est pour chacun d'entre nous aussi. Mais pour un artiste, c'est terrible. Et un artiste qui travaille avec le corps, bien sûr, toute la censure toujours s'applique à lui. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette image qui prend la position de la statue de la liberté. 이 작품을 보시면 아주 슬로우 모션으로 진행되는 영상 작품인데요. 원래는 모델이 자유의 여신상의 자세를 취하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 작가에게 가해지는 자유롭지 못한 것들에 대한 이야기를 하고 싶었고요. 그 상황이 너무나 슬프고 순응하기가 어렵기 때문에 이제 이 작품들로 해석을 한 것입니다. Pour moi, ce qui compte, en fait, c'est de tourner autour des images possibles, de les faire sortir, de les pousser à sortir à tâtons, toujours étonné de la vision de ce qui pourrait être soi-même et de cette matière d'être. Et ce, quelle que soit l'image, ces images sont toujours d'une inquiétante étrangeté. 저에게 중요한 것은 저의 가능한 이미지들 주위를 맴도는 것이고 그것들을 꺼내는 것이고 거기서 나오게끔 유도하는 것이고 더듬어 보며 스스로가 될 수 있는 것에 대한 조망에 그리고 존재의 소재에 항상 놀라는 것입니다. 그리고 이미지가 어떠한 것이든 이 이미지들은 불안스러운 이질감을 동반합니다. Un mot sur cette pièce, le baiser de l'artiste, qui en France a fait très très scandale puisque j'ai été immédiatement renvoyé de l'école dans laquelle j'enseignais. En fait, j'ai fabriqué une sculpture avec une photo grandeur nature de moi sur du bois détouré et collé. Et on pouvait mettre des cierges à Saint-Orlan ou bien on pouvait avoir un baiser, un vrai baiser, un vrai de vrai, un French kiss avec moi. 이 작품은 상당히 많은 반향을 불러일으켰는데 제가 있는 학교에서 쫓겨나게 되기까지
파격적인 작품이었고요. 이제 나무 위에 사진으로 실제 사이즈의 사진으로 설치를 해두고 이제 거기에서 원하는 분들은 저와 정말 리얼한 키스를 나눌 수 있는 작품이었습니다. Et en fait, ça illustrait un texte qui est comme un manifeste qui s'appelait Face à une société de maires et de marchands. Tu peux traduire ça? Oui. Société de maires et de marchands. Maires, Moser. Les maires. Moser. Oui, Moser. pardon. Léon Moser. Face à Une société de maires et de marchands. 그래서 이제 이 작품은 어머니로서 그리고 상품화된 여성에 대한 거에 반하고자 하는 작품이었습니다. Et le texte commence par une phrase au pied de la croix, deux femmes, Marie-Madeleine et Marie. Donc deux stéréotypes de femmes auxquels il est difficile d'échapper quand on est femme. 그래서 이제 두 가지에 대한 것을 쓰고 있는데요. 십자가 아래에 있는 두 여성에 대한 글을 써서 작품을 만들었었습니다. Donc là, en fait, on pouvait mettre une pièce de 5 francs à l'époque qui tombait dans l'œsophage plastique, puis dans le pubis tiroir. Vous voyez? 사진에서 보시는 것처럼 이제 당시 5프랑 동전을 넣으면 이게 플라스틱으로 된 식도를 타고 내려와서 복부까지 도착을 하게끔 설치가 되어 있는 거고요. Et donc, en fait, ça illustrait ce texte et c'était une œuvre féministe. 그리고 제가 아까 작품에 썼다고 말씀드렸던 그 문장을 이제 반영하는 내용이기도 합니다. Et aussi, comme ça luttait contre les tabous, je faisais des baisers aussi bien à des femmes qu'à des hommes. 그리고 터부시 되는 것들에 반하는 성격이었기 때문에 여성분들뿐 아니라 남성분들과도 함께 이제 키스를 나누게 되었고요. Le christianisme accepte les multitudes de versions de représentation du Christ, des vierges et des saints. Iconographie qui permet de tourner autour, d'approcher quelque chose, de se donner à voir quelque chose plutôt que rien. 기독교는 그리스도, 성모, 성자들의 다양한 버전의 묘사를 받아들입니다. 기독교의 성상은 주위를 맴돌고 무엇인가에 근접하고 아무것도 아닌 것보다 무언가가 눈에 띄는 것을 가능케 합니다. Se donner à voir, être vu, fait croire que l'on peut être vu avec des images successives, des images de paille, des pseudos. 눈에 띄도록 하는 것, 보여지는 것, 연속적인 이미지들을 통해 보여질 수 있다고 믿게 하는 것, 허상의 이미지, 가명들을 말이죠. Tout au long de mon œuvre est une kyrielle d'images de moi, une myriade de photos, un flux, une explosion, une hémorragie, un charnier, telle la photo, une dysenterie d'images, tel Adam, né de la fange et de la boue, comme Lilith, comme autant de commencements de preuves de mon incarnation, né dans cette fange que je préférerais nommer soupe primordiale. 제 작품 전체가 제 이미지들의 한없는 연속이고 무수한 사진들이며 하나의 흐름, 폭발, 손실이고 사진과 같은 안치소이자 의학적으로는 이미지들의 이질이며 흙으로부터 난 아담과 기독교 신화의 릴리트와 같습니다. Mon principe d'hybridation est né avec l'étude du baroque. J'ai volontairement choisi le baroque parce qu'il a été un style rejeté en France. L'exemple du Bernin est clair, l'aile orientale du Louvre n'a jamais été réalisée. La France a jugé le baroque de mauvais goût. 제 교배의 원리는 저의 바로크에 대한 연구에서 나온 것입니다. 제가 일부러 바로크를 선택한 이유는 프랑스에서 거부된 양식이기 때문입니다. 베르니니의 예만 봐도 명백한데요. 루브르의 동관은 결코 실현되지 않았었습니다. 프랑스가 바로크를 좋지 못한 취향으로 여겼기 때문이죠. J'ai voulu interroger ce mauvais goût comme j'ai interrogé le beau, le laid, le bien, le mal, la chair et le verbe. 저는 이 나쁘게 여겨지는 취향에 질문을 던지고 싶었고 미에 대해, 추함에 대해, 선과 악에 대해, 살과 언어에 대해 질문했습니다.
Le baroque m'a aussi intéressé parce qu'il a été critiqué comme le monstre du classique. Et l'on a dit que la femme était le monstre de l'homme. Donc j'ai voulu faire des œuvres en travaillant sur l'idée de ce qui était considéré comme le mauvais goût et le trop, le monstre. L'hybridation fait partie, pour les détracteurs, du monstrueux. 바로크가 제 관심을 끈 또 다른 이유는 비판적이었다는 것인데요. 클래식 괴물처럼 그리고 여성은 남성의 괴물이라는 말이 있듯이 이 악취미 과한 것으로 여겨지는 이념에 대해 작품을 만들고 싶었습니다. 한마디로 괴물을 만들고 싶었던 건데요. 교배 하이브리드는 이 괴물 흉측한 것의 비방자들에 포함되는 것입니다. J'ai voulu questionner ce trop discréditant, ce débordement arrêté, qui pour moi fait diagnostic, puisque nous le voulons, que nous le voulions ou non, nous sommes toujours dans le baroque et dans le trop, car même dans un moment de concentration, de méditation, où l'on voudrait s'abstraire de ce trop, comme par exemple a proposé John Cage dans son 4 minutes 33 de silence et d'écoute. Cependant, notre sang afflue, notre cœur pompe, nos poumons respirent, notre digestion se fait, la machine marche, nos yeux voient, notre peau respire, sang frissonne, nos corps s'impatientent. 저는 이 가치를 떨어뜨리는 과한 것에 대해 질문하고 싶었습니다. 이 멈춰진 범람은 저에게 있어서 일종의 진단이 되는데 우리가 원하든 원하지 않든 우린 항상 바로 그 안에 이 과한 것 안에 있기 때문입니다. 예를 들어 존 케이지가 4분 33초의 침묵과 귀 기울임 속에서 제시했듯이 이 과한 것에 초연하려 집중 명상을 하는 순간에도 우리의 심장은 뛰고 피는 흐르고 폐는 숨을 쉬고 소화가 이뤄지고 기관들은 작동하며 눈은 보고 피부는 숨을 쉬고 느끼고 전율하며 우리의 몸은 초조해하기 때문입니다. Je n'ai pas eu d'éducation religieuse, j'ai découvert la culture religieuse occidentale que finalement je ne connaissais pas beaucoup plus que les autres cultures avec lesquelles j'ai travaillé plus tard. 저는 종교적 교육을 받지 않았었습니다. 제가 서양 종교 문화에 대해 발견한 것은 제가 나중에 작업한 다른 문화들에 비해 특별히 많은 것을 알지 못하고 있었다는 것입니다. Le baroque et le bernin nous montrent la Sainte Thérèse qui jouit de la flèche de l'ange dans une extase extatique et érotique. Et Lacan en a beaucoup parlé. Cependant que dans la culture chrétienne, on nous demande plutôt de déshybrider, de choisir entre le bien ou le mal. 바로크 베르니니는 천사가 쏜 화살에 기뻐하는 성녀 테레사가 황홀함에 도취된과 동시에 에로틱한 것을 우리에게 보여줍니다. 라캉이 이에 대해 많은 이야기를 했었는데요. 기독교 문화에서는 교배 탈 하이브리드화 하며 선 또는 악 중에 택하라고 하는 하고만 있습니다. Par contre, le baroque s'établit sur le et, avec cette extase extatique et érotique. Et c'est ce et qui nous permet l'hybridation. 반대로 바로크는 그리고 함께라는 개념 위에 세워집니다. 이 황홀한 도취와 함께 에로틱한 것처럼요. Ces images de femmes intégrées religieusement et montrées telles des modèles auxquels je devais coller, je les ai utilisées avec une distance critique, tout en les investissant, en les enfilant comme on enfile les doigts dans un gant de marionnette, en leur faisant dire autre chose librement ou en grossissant les traits de leur dire, en me les appropriant, en essayant de les décoder, de démonter de l'image pour en refabriquer dans un cadre profane. 제가 저를 접목시켜야 했던 이러한 여성들의 종교에 동화되고 모델처럼 보여진 이미지들은 비평적 거리를 두고 사용하였습니다. 동시에 마리오네트 인형 장갑에 손가락을 하나하나 집어넣듯이 그 이미지들에게 자유롭게 다른 이야기들을 하도록 내버려 두거나 또는 그 고유의 내용을 강조하면서 의미를 부여했습니다. 그것들을 나의 것으로 만들면서 꾸미려는 시도와 함께 세속적인 틀로 재탄생시키려 이미지를 분해했는데 마지막으로 이 이미지들을 제 고유의 내면을 구성하는 데 사용하면서 제 작품들을 만들어내는 재료로 이용했습니다. Enfin, en les utilisant pour ma propre construction intérieure et comme matériau pour construire mes œuvres. Dans cette œuvre photographique, j'ai construit un espace baroque avec des matériaux de construction, des parpaings, des vrais matériaux de construction, et à l'arrière, j'ai représenté des fausses briques en plastique peintes en jaune. Donc il y a du vrai
et du faux. 이 사진 작품에서는 건축 자재와 시멘트 블록을 사용하여 바로크적인 공간을 만들었는데 배경에는 노란 칠을 한 플라스틱 재질의 가짜 벽돌을 연출했습니다. 즉 여기에는 진짜와 함께 가짜도 있는 것입니다. Dans cette œuvre photographique, j'ai construit un espace baroque avec des matériaux de construction, des parpaings, ça je l'ai dit. D'autre part, je suis en absorption sur l'actuel. Les images venues de la technologie de la vidéo numérique. Bien que mon référent étant les drapés en marbre, je les représente, mais en sky, en faux cuir. Je crée un espace scénique avec un mouvement arrêté où l'on peut voir qu'il n'y a pas de coupure entre l'ancien et l'actuel. 다른 한편으로는 저는 현재에 있어서 기술로부터 온 이미지들 디지털 비디오로부터 승천 중인데요. 대리석으로 된 옷을 참고로 하고 있으나 이것을 인조가죽으로 표현하였습니다. 멈추어진 움직임과 함께 연극적인 공간을 연출하면서 옛 것과 현재의 것 사이에 끊어짐이 없음을 보이도록 했습니다. Dans l'autre photo, je manipule la croix blanche et la croix noire en même temps. Donc le bien et le mal en même temps. 다른 사진에서는 흰 십자가와 검은 십자가를 함께 동시에 다루고 있는데 이것은 선과 악을 상징하고 있습니다. Je suis un femme et une homme. Je ne sais pas si c'est traduisible en coréen, mais je continue avec ce et je dis je suis un femme et une homme. Un et jouant sur les genres imposés par notre société que j'ai interrogé dans beaucoup de mes interventions. Ce une est mêlé au un et à le une. 이 문장이 정확히 한글로 번역이 될지는 모르겠지만 나는 남성화된 여성과 동시에 여성화된 남성이라는 이 작품으로 계속해서 이 더불어를 이어서 남성화된 여성과 동시에 여성화된 남성이라는 이야기를 하고 있고요. 이 동시에는 우리 사회가 강요한 성을 가지고 노는 것이며 저의 많은 작업들에서 질문한 내용이기도 합니다. 이 여성형은 남성형과 혼합되면서 남성형은 여성형과 섞이게 됩니다. Cette série d'opérations chirurgicales performance a deux titres. Le premier, la réincarnation de Sainte Orlan, s'intitulait ainsi pour en finir avec la fiction d'une sainte nommée Orlan, et le mot réincarnation est choisi en opposition à la résurrection des corps. 이 외과 수술 퍼포먼스 시리즈는 제목이 두 개입니다. 첫 번째 제목 성 오를랑의 환생은 성 오를랑이라는 픽션 가상의 결말을 내고자 지어진 것이고 환생이라는 단어는 육체들의 부활에 반대하는 의미로 선택된 것입니다. Le deuxième titre est Image, nouvelle image, car cette série d'opérations chirurgicales performance a été conçue pour enlever le masque de l'inné et mettre de la figure sur mon visage pour me créer une nouvelle image afin de produire de nouvelles images, créant une sorte de sfumato entre présentation et représentation. 두 번째 제목은 이미지, 새로운 이미지인데요. 이 수술 퍼포먼스 시리즈가 선천적으로 타고난 마스크를 없애고 제 얼굴에 형상을 넣어 새로운 이미지를 창조하고 그로 인해 새로운 이미지들을 초래하며 제시와 표현 사이에서 일종의 스푸마토, 이제 몽롱하게 그리는 묘사법으로 만들어내고자 한 것이기 때문입니다. En fait, ce sont des opérations chirurgicales qui n'ont pas été faites pour moi personnellement, mais pour mon œuvre. Et ça, c'est peut-être très difficile à comprendre. 이 작품은 저 스스로를 위한 것이 아니라 제 작품을 위해서 진행이 되었는데요. 이 부분이 어쩌면 받아들여지기 쉽지 않을 것이라고 생각이 됩니다. Car j'aimais beaucoup mon image avec laquelle j'ai travaillé en photographie, vidéo et sculpture toute ma vie. Et dans le bloc opératoire, chaque opération a été un processus de fabrication de certaines de mes œuvres. 수술실에서는 각 수술이 제 작품들 중 일부를 만드는 과정이었습니다. 수술실은 제 작업이 되고 그 안에서 저는 확립된 관습에 따라서 창작하는 것을 자각하고 있었고 저는 제 손가락과 피로 그린 그림들, 영상 이미지들, 비디오, 영화, 사진 이미지들, 성 유물함들, 그림들 등을 만들어냈습니다. Le bloc opératoire devient mon atelier d'artiste dans lequel j'avais conscience de produire, suivant un protocole établi, des dessins faits avec mes doigts et mon sang, des images vidéographiques, des vidéos, des films, des images photographiques, des reliquaires et des dessins.
C'est aussi un espace de performance retransmis par satellite dans plusieurs points dans le monde, dont le centre Georges Pompidou, le centre McLuhan à Toronto, la galerie Sandra Gehring à New York. 수술실은 또한 퍼포먼스의 현장이 위성으로 중계되는 공간이기도 했는데 파리의 퐁피두 센터, 토론토의 맥루한 센터, 뉴욕의 샌드라 게링 갤러리 등 세계 곳곳에 중계가 되었습니다. C'est à la lecture d'un texte d'Eugénie Lemoine-Luciani, psychanalyse lacanienne, que ce passage à l'acte m'a traversé. En exergue à toutes mes opérations chirurgicales, je lisais donc de l'extrait de son livre « La robe » qui dit en résumant ceci. 제가 이것을 실행에 옮기게 된 것은 라캉의 생각을 따르는 정신분석가 유제니 르무안 루치오니의 글을 읽은 뒤였습니다. 저의 모든 수술 퍼포먼스들의 첫머리에 저는 그의 책의 일부를 읽었는데 말하는 드레스라는 책의 요약은 이렇습니다. La peau est décevante. Dans la vie, on n'a que sa peau. Il y a mal donne dans les rapports humains parce que l'on n'est jamais ce que l'on a. J'ai une peau d'ange, mais je suis un chacal. Une peau de crocodile, mais je suis un toutou. Une peau de noir, mais je suis un blanc. Une peau de femme, mais je suis un homme. Je n'ai jamais la peau de ce que je suis. Il n'y a pas d'exception à la règle parce que je ne suis jamais ce que j'ai. 피부 혹은 껍데기는 실망을 시킵니다. 삶에서 우리는 피부밖에 없습니다. 인간관계에서 잘못이 있는 것은 우리는 절대 우리가 가진 것이 되지 못하기 때문입니다. 나는 천사의 피부를 가졌으나 제칼인 것이고 악어의 피부이나 멍멍이이며 피부는 검으나 백인이며 여성의 피부를 가졌으나 남성입니다. 나는 진짜 나의 피부를 가진 적이 없습니다. 여기에 예외는 없습니다. 나는 결코 내가 가진 것이 아니기 때문입니다. À la lecture de ce texte, j'ai pensé qu'à notre époque, nous commencions à avoir les moyens de réduire cet écart, en particulier à l'aide de la chirurgie, qu'il devenait donc possible de ramener l'image interne à l'image externe et de s'approprier son incarnation en luttant contre l'inné. L'idée était d'enlever le masque de l'inné. 이 글을 읽고 저는 우리 시대에서는 이 간격을 좁히는 수단을 갖추기 시작했다고 생각했습니다. 특별히 수술의 도움을 받아서인데요. 즉 내면의 이미지를 외면의 이미지로 가지고 나올 수 있고 스스로의 화신을 자기 것으로 만들며 선천적으로 타고난 것에 맞서 싸우는 것이 가능해진 것입니다. Cette performance est comme l'accouchement de moi-même. Et effectivement, dans cette œuvre, elle est en rupture avec la filiation, l'image de la mère et le nom du père. Orlan accouche d'elle-même est le titre d'une de mes premières œuvres photographiques. 이 퍼포먼스는 스스로를 해산하는 것과 같으며 스스로에 대한 자애를 해산하는 것입니다. 혈통, 어머니의 이미지, 그리고 아버지의 이름과 단절되는 것입니다. 오르랑은 그녀의 사랑하는 자아를 출산한다가 저의 초기 사진 작품 시리즈들 중 하나의 제목입니다. En français, elle-même est un jeu de mots où aime indique le verbe aimer conjugué au singulier au lieu de moi-même qui a la même sonorité mais qui veut dire identique. 불어에서 그녀는 나를 사랑한다 부분은 말장난인데 나를 사랑한다는 기존의 나라는 뜻의 단어와 같은 발음인 사랑하다 동시에 단수로 대체 변화된 것입니다. Les opérations chirurgicales performance ont été pratiquées de 1990 à 1993. La 7e opération chirurgicale performance, réalisée à New York le 21 novembre 1993, était basée sur un concept d'omniprésence, car elle a été diffusée en direct par satellite dans ma galerie Sandra Gehring à New York, au centre Pompidou à Paris, au centre McLuhan à Toronto, au centre multimédia de Banff et dans une dizaine d'autres lieux où nous étions en contact par des moyens de transmission interactifs. 수술 퍼포먼스들은 1990년부터 1993년까지 이루어졌습니다. 7번째 수술 퍼포먼스는 93년 11월 21일 뉴욕에서 행해졌는데요. 편제라는 컨셉을 바탕으로 저의 뉴욕 갤러리 샌드라 게링, 파리의 퐁피두 센터, 토론토의 맥루한 센터, 캐나다 밴프의 멀티미디어 센터, 그리고 인터랙티브 전송 수단으로 접촉되는 10여 곳의 장소들로 위성 생중계가 되었습니다. Je dois signaler qu'à cette époque, j'étais pionnière quand la webcam n'existait pas et qu'il fallait louer des réseaux satellites. C'était très cher et difficile à réserver et ça ne fonctionnait pas tout le temps.
당시 저는 이 분야에서 선구자였는데 아직 웹캠이 존재하지 않던 시기여서 위성망을 빌려야 했고 당시에 아주 비싸고 빌리기 쉽지 않았을 뿐더러 항상 작동하지도 않았었습니다. Chaque opération chirurgicale performance a été construite sur un texte philosophique ou psychanalyste ou littéraire. Eugénie Lemoine-Lucioni, Michel Serres, texte hindou sanskrit, Alphonse Allais, Antonin Artaud, Elisabeth Bétuel-Fiebigre, Julia Kristeva. 각 수술 퍼포먼스 작품들은 유제니 르무안 루치오니, 미셸 세르, 힌두 산스크리트, 알퐁스 알레, 앙토냉 아르토, 엘리자베스 베툴 피빅, 라파엘 퀴르, 율리아 크리스테바 등 철학적, 정신 분석학적 또는 문학적 텍스트를 기초로 했습니다. Je lisais des textes le plus longtemps possible pendant l'opération, même lorsqu'on m'opérait le visage, ce qui donnait dans ces dernières opérations l'image d'un cadavre autopsié dont la parole continue encore comme détachée du corps. 수술하는 동안 저는 글들을 최대한 오래 읽었고 심지어 제 얼굴을 수술하는 동안에도 읽었습니다. 막바지 수술들에서는 부검된 시체가 계속해서 말을 이어가는 흡사 몸과 동떨어져 나온 이미지가 나오기도 했습니다. L'œuvre majeure de mes opérations chirurgicales performance a été présentée dans l'exposition Hors Limite, commissaire Jean Deloisy, au Centre Pompidou en 1995, mais a été conçue dans ma galerie Sandra Gehring. Chaque panneau est en métal. Il y en a 40 car c'était une mise en quarantaine du corps et il y avait une plaque gravée entre les deux éléments du diptyque où il y avait écrit entre deux et la date du jour. 제 외과 수술 퍼포먼스들의 대표적인 작품은 1995년 퐁피두 센터에서 출입 금지라는 제목으로 장드 루아지 큐레이터와 함께 전시되었습니다. 그러나 구상은 제 갤러리 샌드라 게린 갤러리에서 이루어졌는데요. 각 판넬은 금속 소재로 총 40개가 전시되었는데 이것은 육체의 따돌림이라는 불어에서 40이라는 숫자가 들어가는 표현을 연상한 것으로 각 딥티크 두 폭 재단화마다 두 요소 사이의 가운데 사이라는 뜻의 글과 그날 날짜가 새겨진 판이 설치되었습니다. Chaque jour, on ajoutait la photo de la journée au-dessus à l'aide d'un aimant. La première est celle de l'opération, les autres sont post-opératoires. La photo prise le matin, non coiffée, non maquillée, sauf le dernier jour où il y avait vraiment l'après. 매일 그날의 사진을 찍어 자석을 이용해 추가하였는데요. 첫 번째는 수술 사진이었고 나머지는 수술 후의 사진들이었습니다. 사진은 마지막 날을 제외하고 아침에 머리와 화장을 하기 전에 찍었는데 마지막 날만 완성된 모습을 볼 수 있었습니다. Les images hybridées à des référents de l'histoire de l'art et cela établissant une relation entre l'image fabriquée par ordinateur et l'image fabriquée par la machine corps, avec un visage passant du bleu au rouge au vert, plus ou moins enflé. 미술사를 참고로 한 교배된 이미지들은 컴퓨터로 만들어진 이미지와 퍼렇게 멍든 얼굴에서부터 붉은빛, 초록빛, 그리고 부은 얼굴 등 몸이라는 기관으로 만들어진 이미지 사이에서 관계를 수립합니다. 이 작품에서는 그리고 더불어의 개념이 있었고 중간이 있었으며 모핑 프로그램으로 만들어진 하이브리드가 있었습니다. Dans cette œuvre, il y avait du et de l'entre-deux. Et une hybridation créée avec un logiciel de morphing. J'ai repris ces entre-deux qui ont été photographiés sur des écrans d'ordinateur sous forme de durastrans et de caissons lumineux. 그리고 전 이 컴퓨터 화면에서 사진으로 찍어진 중간을 혼성을 라이트박스의 형태로 다시 작업했습니다. Dans cette œuvre à propos de la Vénus de Botticelli, que j'ai exposée au Victoria Albert Museum à Londres dernièrement, je cite le visage de la Vénus, car Botticelli a fait avec des pinceaux ce que l'on fait aujourd'hui avec des outils numériques de Photoshop, en idéalisant le modèle, en lissant, en l'allongeant pour fabriquer une image qui définit ce que doit être la beauté et à quoi une femme doit ressembler à une certaine époque donnée et dans un espace géographique donné, car la beauté est toujours déterminée par un ici et maintenant et un à cet endroit.
이 보티첼리에 관한 작품은 최근 런던의 빅토리아 엘버트 박물관에서 있었던 재상상된 보티첼리라는 전시에서 선보였는데 비너스의 얼굴을 인용하였습니다. 오늘날 우리가 포토샵 기술을 이용한 디지털로 실현하는 것을 보티첼리는 붓으로 그렸었습니다. 모델을 이상화하면서 피부를 매끄럽게 하면서 또 길게 느리면서 한 시대에서 그리고 한 지리적 장소에서 주어진 미의 정의, 아름다움이란 어때야 하는지에 대해 그리고 여성이 어떤 것을 닮아야 하는지에 대한 이미지를 만들려 하였습니다. 왜냐하면 미의 기준은 항상 지금 여기 이 장소에서 결정되기 때문입니다. Le corps des femmes peintes ou photographiées par Cranach, Rubens, Botticelli, Hamilton ont des corps très différents, car chaque civilisation a voulu fabriquer les corps et bien sûr formater les têtes. 크라나흐나 루벤스, 보티첼리, 해밀턴이 그림으로 그리고 사진으로 찍었던 여성의 신체는 매우 다릅니다. 각 문명이 이상적 체형을 만들어내고자 했고 이것을 세뇌하려 했기 때문입니다. Dans cette œuvre, j'ai utilisé Photoshop, habituellement utilisé pour faire des retouches beauté sur les photos, pour déconstruire cette beauté en me glissant dans ce modèle que je transforme et que je fais hurler. Et finalement, c'est la Vénus et moi-même qui hurlons ensemble dans une hybridation contre la fabrication et la normalisation des corps. 이 작품에서 저는 포토샵을 이용했는데 포토샵은 사진상에서 아름다움을 더 강조하기 위해 수정하는 데 자주 이용됩니다. 저는 이 아름다움을 해체하려 모델 안에 숨어들어 변형시키고 절규하게 만들었습니다. 최종적으로는 비너스와 저 스스로가 함께 절규하는 것이며 신체에 만들어진 표준화에 반하는 하이브리드 안에 있는 것입니다. Toute mon œuvre interroge le statut du corps via toutes les pressions culturelles, traditionnelles, politiques et religieuses qui s'impriment dans les corps, dans les chairs, et en particulier dans les chairs féminines. 저의 작품 전체가 문화적, 전통적, 정치적, 종교적 압력이 신체와 살갗에 가해지는 흔적을 통한 신체의 상태에 대해 질문하는 것이고 특별히 여성의 신체에 대하여 질문하고 있습니다. Je crois que je vais couper beaucoup, excusez-moi pour la traductrice. Je pense que c'est trop long, vous pouvez leur dire, 네. donc je vais couper beaucoup. 너무 길어지는 것 같아서 이제 많이 생략을 하고 다시 말씀을 드리도록 하겠습니다. Sorry. Ah, voilà. On va repartir là-dessus. Ces œuvres, en fait, sont post-opératoires. C'est lorsque j'ai obtenu un visage avec ces deux bosses que j'ai commencé à travailler sur des référents non occidentaux. 이 작품들은 제 수술 퍼포먼스 이후의 것들인데요. 이제 그것들을 심고 이제 다른 문명의 것들을 받아들이면서 이 작품들이 시작됩니다. Ici, j'ai hybridé une photo d'une sculpture Olmec avec une photo de mon visage. J'ai gardé l'apparence de la terre et de la pierre car le référent est la statuaire. Cette série est une hybridation entre deux civilisations, mais aussi entre deux pratiques artistiques et photographiques, la photo digitale. Cette self-hybridation à partir de la sculpture maya est très importante pour moi, celle-ci, car il s'agit effectivement d'un crâne très déformé. 여기서 저는 올맥 조각 사진과 제 얼굴 사진을 혼합하였습니다. 조각상을 가져온 것이기 때문에 흙과 돌의 외관은 그대로 유지하였고요. 이 시리즈는 두 문명의 교배이면서 동시에 두 가지 방식, 조각과 디지털 사진을 결합한 것입니다. 여기 마야 조각으로부터의 자기 교배는 저에게 아주 중요한데 변형된 두개골에 해당되기 때문입니다. Je me suis toujours intéressé à la déformation des crânes. Comme vous le savez, il suffit de mettre des bandages autour du crâne d'un bébé. D'ailleurs, si vous en avez un sous la main, essayez. Vous mettez des bandelettes et quand la fontanelle est soudée, eh bien, l'os prend une forme différente. 저는 두개골의 변형에 많은 관심을 가져왔는데요. 아시다시피 아기의 두상을 자연적인 형태가 아닌 다른 형태로 고정시키기 위해서는 아기의 머리에 붕대만 감아놓으면 됩니다. 지금 혹시 붕대가 옆에 있으시다면 시도해 보셔도 좋은데요. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que cela s'est fait au sein de nombreuses cultures précolombiennes, africaines, égyptiennes et aussi mérovingiennes. Les experts du musée d'anthropologie avec lesquels j'ai travaillé m'ont appris qu'il y a de cela quelques générations,
Dans la région du sud-ouest de la France, à Albi, ce genre de pratique était très courante. Nous en avons la preuve avec la sculpture de la Vierge de Rabastens, qui a le crâne complètement déformé, ainsi que la tête de l'enfant qu'elle tient dans les bras. 특별히 저의 관심을 끈 것은 이러한 행위가 많은 문화에서 행해져 왔다는 것입니다. 프리콜럼비안, 콜럼버스 이전의 문명, 아프리카, 이집트뿐 아니라 메로빙거 왕조 시대에도 행해졌는데요. 제가 함께 작업한 인류학 박물관 전문가들은 이러한 행위가 수세대 이전에 프랑스 남서쪽 지방의 알비라는 곳에서도 흔했다는 것을 이야기해 주었습니다. 프랑스 남부 하바스텅의 성모 조각상과 품에 안겨있는 아기의 두상도 변형된 두상을 가지고 있습니다. On va supprimer tout ça. Je vais vous montrer d'autres images. Par exemple, le strabisme était aussi, ça j'improvise, le strabisme était aussi, non c'est écrit ici, le strabisme était aussi créé en plaçant une boule d'argile ou de coquillage dans le haut du nez, entre les yeux des bébés. Cette transformation était alors considérée comme belle et elle remet en question les standards de beauté car nous détestons le strabisme et essayons de le corriger. 사람을 사팔뜨기로 만들기 위해서도 아기들의 눈 사이, 코 윗부분이나 윗부분에 흙덩어리나 조개를 붙였었습니다. 이 변형은 당시 아름다운 것으로 여겨졌는데 현재의 미의 기준으로 볼 때 질문을 던지게 됩니다. 현재로서 사실은 우리가 싫어하는 것이고 고쳐야 하는 것이기 때문입니다. Je vous montre encore quelques images des self-hybridations. C'est toujours une référence à la statuaire. Donc, j'ai fait des êtres mutants sortant de la pierre et de la terre et j'ai gardé la matière. 지금 계속 보시는 대로 자가혼성 시리즈를 보시고 계시는데 다른 문명의 조각상들과 혼합하여 만들어낸 작품들이고요. Dans les self-hybridations africaines, j'ai fait référence aux premières photographies ethnographiques, du temps où on allait photographier l'autre. 이 아프리카 자가원성 시리즈는 타인을 찍으러 다니던 당시 첫 민족 사진을 참조하고 있습니다. Cet exemple est basé sur une photographie noire et blanche d'une femme ndéblée, hybridée à mon propre visage. 이 예는 흑백 사진을 기반으로 은데벨레족 여성을 제 얼굴에 교배시킨 것입니다. Toute la série africaine est en noir et blanc, même si j'utilise un masque ou de la statuaire, et ces photos mesurent 1m24 par 1m55 et elles sont présentées dans du diasec. 아프리카 시리즈는 모두 흑백인데 마스크나 조각상을 이용한 경우에도 그렇습니다. 이 사진들은 2.24m 곱하기 1.55m 사이즈로 아크릴판 밑에 붙인 형태이고요. Le titre est important dans cette série. Mon origine est énoncée parallèlement à celle de la source. Par exemple, ici, dans cette image-là, le titre est « Femme sur mât avec labret et visage de femme euro-stéphanoise avec bigoudi ». 이 시리즈는 제목이 중요합니다. 제 시초는 나란히 기원의 시초와 함께 표현됩니다. 입술 장식을 한 수르마 여인과 헤어 롤러를 하고 있는 유럽 생테티엔 출신의 여인이 함께 보여지는 것입니다. Nous voyons sur cette image combien cette femme a l'air heureuse et sûre de sa séduction avec ses labrets, car dans sa tribu, et c'est un exemple de grande beauté, et elle a beaucoup de succès sexuel. Mais si nous faisions poser des labrets actuellement, et dans le pays où nous vivons, nous passerions pour un monstre indésirable. 이 이미지에서 우리는 얼마나 여인이 행복해 보이고 자신의 입술 장식과 함께 자신이 얼마나 유혹적인지 확신이 차 있는지를 볼 수 있습니다. 왜냐하면 그 부족에서 이 장식은 대단히 아름다운 것이기 때문인데요. 하지만 이 장식들을 우리가 살고 있는 나라에서 하게 된다면 아무런 매력 없이 전혀 환영받지 못하는 괴물 취급을 받을 것입니다. Dans toute cette série, on reconnaît très bien le référent et on voit également où se propagent mes propres traits, dont mes bosses. Toutes ces œuvres parlent de standards de beauté portés par une tribu spécifique. Si j'étais né à tel endroit dans un moment donné, j'aurais été contrainte de porter ces signes reconnus par ma communauté. J'aurais été contrainte de porter ces signes pour plaire.
이 시리즈 전체에서 참고 대상이 명백히 보이며 두 개의 혹을 포함한 저의 고유의 특징들이 어디서 퍼져나가는지도 보입니다. 이 모든 작품들은 특정 부족이 지니고 있는 미의 기준에 대해 이야기하고 있습니다. 어떤 한 순간에 제가 이러한 곳에서 태어났다면 저도 제가 속한 공동체에서 가지고 있는 이런 특징들을 지녀야 했을 것입니다. 이 상징들은 타인을 만족시키기 위해 지니도록 강요받았을 것입니다. J'ai également fait des sculptures qui sont, par exemple, comme celle-ci, qui est un corps avec, en fait, des scarifications. Et cette sculpture a des boutons d'ordinateur d'un corps avec intégrés sur lesquels on aurait pu appuyer pour avoir de nouvelles possibilités telles que celles dont je vous parlais au début de ma conférence. Un bouton pour parler toutes les langues des pays que je traverse, un autre bouton pour changer de couleur de peau ou de longueur de jambe. 저는 또한 혼성 조각을 만들기도 했는데요. 첫 번째 조각은 피부를 긁어서 특정한 모양의 흉터를 내는 난절법을 이용한 부르키나파소의 누나부족 조각이었는데 거기에 더불어 관자놀이에 혹이 난 생테티엔 출신 유럽 여성, 즉 저의 웃는 신체가 결합되었습니다. 저는 이 조각의 난절을 볼 때마다 신체가 삼켜버린 컴퓨터의 버튼들이 연상이 되었는데요. 이 버튼들을 누르면 제가 강연 초기에 언급했듯이 새로운 가능성들이 열리는 것이 연상된 것입니다. 제가 다녀가는 모든 나라의 언어들을 말할 수 있는 하나의 버튼, 그리고 피부색이나 다리 길이를 바꿀 수 있는 또 다른 버튼처럼요. J'espère que tout sera possible très bientôt, mais on aura toujours des problèmes de piles. 이것들이 곧 가능해질 것이라고 보지만 항상 배터리 문제가 있을 것으로 보여집니다. Jean-Hubert Martin avait mis en perspective cette sculpture avec mes self-hybridations dans une fantastique exposition appelée Partage d'exotisme à la Biennale d'art contemporain de Lyon. 큐레이터 장 유베르 마르탱은 2000년도 그의 환상적인 리옹 비엔날레 전시 이그조티즘 나누기 또는 이국적인 것의 나눔 전에서 제 자가원성 조각을 다루었습니다. J'ai poursuivi en fait ce travail de sculpture et d'hybridation en 2009 avec une exposition intitulée Union mixte, mariage libre et noces barbares. J'ai hybridé mon corps à un corps d'une africaine. C'était une installation interactive qui parlait de la dangerosité du sol africain. Le socle étant en fibre optique et représente des atomes de coltan, ce minerai qui sert tous les téléphones et qui est absolument nécessaire dans nos ordinateurs. Et pour ce coltan, les tribus se font la guerre, les militaires du trafic à l'international contre des armes. 이러한 하이브리드 작업은 2009년 전시까지 계속되었는데 전시 제목은 혼성결합, 자유결혼, 야만스러운 혼인이라는 것이었습니다. 여기서 저는 한 아프리카 여성의 신체와 제 신체를 교배시켰고 인터랙티브 설치작으로 아프리카 땅의 위험성에 대해 이야기하는 작품을 만들었습니다. 광섬유를 이용하여 좌대를 만들었고 콜탄 광석의 원자를 표현하였습니다. 핸드폰 및 컴퓨터 제작에 쓰이는 이 광석은 부족들 간의 전쟁의 원인이고 군인들은 무기와 맞바꿔 암거래하고 있습니다. Pendant mon séjour au Getty Research Institute aux États-Unis ou à Los Angeles, où j'étais invitée comme artiste chercheuse, j'ai travaillé sur une autre série au croisement de l'histoire de l'Amérique et de l'histoire de l'art. Ces images sont conçues d'après le travail d'un peintre américain du 19e, George Catlin, avant l'invention de la photographie. Il a peint un grand nombre de chefs de tribus indiennes et parfois leurs épouses, élaborant ainsi un travail d'archivage dans les années 1830. Son carnet de voyage est très émouvant. 제가 작가 연구원으로 미국의 게티 조사기관에 초대받아 체류할 때 미국의 역사와 미술사의 교차점에서 새로운 시리즈를 작업하였습니다. 이 이미지들은 조지 캐틀린이라는 19세기 미국 화가의 작업을 토대로 구상되었는데요. 사진이 발명되기 전 많은 인디안 족장들의 초상화를 그렸고 가끔 그 족장들의 안에도 그렸습니다. 1830년대의 자료를 보존하는 작업을 한 것인데요. 그의 여행일지는 아주 감동적입니다. J'ai pris la même pose que celle de George Catlin et j'ai essayé d'avoir le même regard que les chefs indiens. Et puis j'ai hybridé les deux photos, mixant la texture, la touche, la peinture, la texture de la toile et la peau que j'ai mélangée et mixée.
저는 조지 캐틀린의 초상화와 같은 포즈를 취했고 인디안 족장들의 눈빛을 가지도록 노력했으며 나아가 두 사진의 질감과 붓터치, 캔버스의 질감과 피부의 질감을 섞으며 교배시켰습니다. Chaque série est une hybridation entre deux civilisations et entre deux pratiques artistiques. Cette hybridation des pratiques artistiques est très importante pour moi, puisque toute ma vie, j'ai essayé de casser les barrières, les murs de glace entre les générations, les sexes, les cultures, les couleurs de peau, entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, entre les pratiques artistiques, cette série hybride peinture et photographie digitale. 각 시리즈는 두 문명 간의 그리고 두 작업 방식 간의 혼성입니다. 이 작업 방식 간의 혼성은 저에게 아주 중요한데 제 평생 동안 장벽을 깨려고 노력했기 때문입니다. 세대 간, 성별 간, 문화 간, 피부 색깔 간, 믿는 자들과 믿지 않는 자들 간, 그리고 작업 방식 간의 얼음 장벽을 깨려고 한 것입니다. 이 하이브리드 시리즈는 회화이면서 디지털 사진입니다. Les descendants de ces chefs amérindiens ne seraient peut-être pas très heureux de voir ces œuvres, car les femmes ne pouvaient pas être chefs. Elles ne pouvaient pas aussi porter les colliers, particulièrement ceux avec les griffes de l'ours. C'était très tabou. 아메리카 인디언 족장의 후예들은 이 사진을 보는 것이 탐탁지 않을 수 있는데요. 왜냐하면 여성들은 지도자가 될 수 없었고 특별히 곰의 발톱으로 만든 목걸이 장식은 할 수가 없었기 때문입니다. Dans la même série, la série que vous avez ici représentée, qui est Peking Opera Facing Design et Augmented Reality, en fait, j'ai hybridé des masques de l'Opéra de Pékin. Car de la même manière que traditionnellement les femmes n'étaient pas acceptées sur les plateaux de l'Opéra de Pékin, j'ai créé cette série très récemment, car j'avais crainte, je me suis décidé à créer ces œuvres car j'ai l'idée d'utiliser des masques de l'Opéra de Pékin en les retravaillant visuellement comme un camouflage à partir d'éléments décoratifs du masque. Où est la vidéo? On va parler devant la vidéo. Ça y est? 같은 방식으로 베이징 오페라단의 무대 위에서도 여성들은 전통적으로 받아들여지지 못했는데요. 이 시리즈는 아주 최근에 만든 것인데 미의 표준에 대해 세계를 돌며 너무 반복적이 될까 우려했기 때문입니다. 이 작품들을 만들기로 한 것은 베이징 오페라단의 가면에 장식적 요소들을 사용하여 시각적 위장처럼 작업화를 한 것입니다. 이것을 갤러리에서 전통적이고 정상적인 방식으로 전시했고 그 위장 이면엔 저의 몸을 스캔하고 움직임을 부여해서 만든 3D 하이브리드 아바타가 숨어 있었습니다. J'en suis où? Si l'on connaît le secret de ces œuvres et que l'on a téléchargé le logiciel Augmente, il est possible de faire sortir sur sa tablette ou son smartphone mon avatar 3D qui fait des acrobaties réservées aux hommes. 만약 이 비밀을 안다면 그리고 오그멘트라는 어플리케이션을 핸드폰이나 태블릿에 깐다면 제 3D 아바타가 남성들에게만 허용되는 고개를 하며 화면에 나타날 것입니다. Il y a une performance spéciale pour chacune des œuvres et le personnage est décoré comme le masque et costumé avec les motifs de l'œuvre. Il est possible de se photographier avec ses amis, sa famille, avec mon avatar 3D et en plus de l'envoyer dans les réseaux sociaux par Internet. 각 작품마다 특별한 퍼포먼스가 있고 작품의 가면이 변장하고 있듯이 같은 무늬의 옷을 입고 있습니다. 제 3D 아바타와 함께 친구들이나 가족분들과 사진을 찍을 수도 있으며 인터넷이나 SNS에 올리는 것도 가능합니다. J'ai créé cette œuvre, c'est pas écrit. J'ai créé cette œuvre en fait pour deux raisons, pour essayer de changer les mentalités, et à la fois donc avec une attitude féministe, mais aussi pour changer les mentalités par rapport aux nouvelles technologies. Les nouvelles technologies sont actuellement très très intégrées dans notre vie de tous les jours. Mais quand les spectateurs, les gens vont dans les galeries, ils ont dans leur poche des téléphones intelligents, ils peut-être descendent d'un avion, ils ont chez eux une caméra pour filmer leur famille, ils adorent les gadgets technologiques. Mais quand ils arrivent
dans une galerie, ils veulent voir de la peinture et de la sculpture. Et acheter de la peinture ou de la sculpture. Et pour moi, c'est très étrange parce que c'est tellement banal, les nouvelles technologies. On a une voiture électrique, on est pris complètement avec le GPS, etc. Et on est toujours sur les réseaux sociaux et ça ne rentre pas dans nos têtes. C'est comme si ce type de support ne pouvait pas être de l'art. Alors, moi, quand on est rentré dans la galerie, en fait, on voyait des œuvres normales, mais si on savait le secret, on pouvait me faire surgir de l'œuvre. Et c'était pareil pour un collectionneur. Il pouvait acheter l'œuvre, avoir une œuvre tout à fait normale sur son mur, mais quand viennent ses amis, il pouvait leur dire « J'ai aussi une performance d'Orlan, venez vous photographier avec son avatar ». 이 작품을 만든 데는 두 가지 이유가 있는데요. 저의 페미니스트적인 메시지와 더불어서 현재 새로운 기술들에 대한 저희들의 마인드를 질문해보고 싶었던 것입니다. 주위에 둘러보면 카메라나 핸드폰이나 뭐 GPS 등 여러 가지 새로운 테크놀로지를 많이 볼 수 있는데 그게 저희 일상에 항상 녹아들어 있으면서도 갤러리에 들어가면 회화나 조각 등 전통적인 작품들만을 사기를 원하고 보기를 원하는 그것이 저에겐 너무나 이상하게 다가왔고 그것에 대해 질문을 던지는 거였습니다. 이 새로운 테크놀로지들이 저희들 머리에 입력이 되지 않아서 미술이 되지 않을 수 없는 것처럼 보여졌고요. 그래서 지금 여기 보시는 대로 이미지들을 그냥 전통적인 방식으로 전시를 했지만 아까 말씀드렸듯이 이 비밀을 안다면 그 안에 있는 퍼포먼스들도 함께 즐기실 수 있고 콜렉터 분들도 이제 기본적으로 전시를 해놓으시다가 그 안에 이제 퍼포먼스들을 관객들에게 또 보여줄 수 있는 것이 될 것입니다. Et essayons de faire évoluer nos mentalités, d'être en phase de la situation, d'être en face de notre temps, de vivre notre temps tel qu'il est. Ça ne nous empêche pas de nous éclairer à la bougie si on en a envie, d'utiliser des vieilles technologies. Mais il faut essayer d'éviter, il me semble, cette résistance à tout ce qui est de nouveau. Il faut l'intégrer, s'en servir, mais bien sûr toujours avoir une distance critique. 현재를 있는 그대로 반영하고자 하는 저의 의견이고요. 전통적인 것을 사용하는 것은 가능하지만 새로운 것을 배척하지는 않아야 한다고 생각합니다. Est-ce que vous résistez? Est-ce que il faut que je leur demande si j'accélère beaucoup, si je coupe beaucoup, si je continue? J'en ai probablement, si je continue, bien pour un quart d'heure, 20 minutes peut-être. 앞으로 한 15분, 20분 정도 더 예상이 되는데 그 시간 동안 더 들으실 수 있으시겠는지 아니면 줄이는 게 좋으실지 여쭤보시는데요. En vote, oui ou non? 투표할까요? On arrête? Non, non, si on continue. On continue? Oui. Ah. Bravo. You. It's very hot. J'ai aussi beaucoup travaillé avec les nouvelles technologies, les biotechnologies. Tu peux juste dire ça. 네. 전 새로운 테크놀로지들을 이용을 많이 했는데요. 또 생물학적인, 생물공학적인 테크닉들도 많이 이용을 했습니다. J'ai aussi élaboré un manteau d'arlequin fabriqué à partir de la culture de mes cellules, de cellules humaines et de cellules humaines. Mon intention est de travailler avec la figure de l'arlequin dans le motif du manteau pour représenter une figure de l'hybridation. 저는 아르레깽의 망토를 만들었는데 제 인체 세포를 배양해서 만들었습니다. 제 의도는 아르레깽이라는 인물과 함께 그 망토의 무늬를 새로운 하이브리드 인물로 표현을 하는 것이었습니다. J'ai été invité dans le groupe Symbiotica à l'Université Western d'Australie, de Perth. C'est un groupe d'artistes qui ont créé un laboratoire de nouvelles technologies, de biotechnologie et de bioart, où j'ai appris à cultiver mes cellules, ainsi que des cellules d'origine différente et animales. 저는 호주 퍼스의 호주 서부대학 신비오티카라는 단체로부터 초청을 받았었는데요. 이 예술가 단체는 생물공학, 바이오 아트 분야의 연구실을 운영했는데 여기서 저는 제 세포 그리고 기타 다른 동물 세포들을 배양하는 것을 배웠습니다.
Pour ce faire, j'ai dû me faire prélever des cellules de peau par biopsie, ce qui m'a permis de refaire une opération chirurgicale performance avec le texte de Michel Serres, du philosophe Michel Serres, Laïcité, montrant l'arlequin comme une métaphore du multiculturalisme et de l'acceptation de l'autre, qu'il ait une religion ou non. J'ai intégré mes cellules à une installation dans un bioréacteur, le manteau d'arlequin, composé de mes propres cellules et de celles d'hommes et de femmes, de végétaux et d'animaux. Avec cette installation, la métaphore du multicularisme introduite par Michel Serres prend la forme et substance. 이것을 위해 저는 생체 조직 검사를 통해 제 피부 세포를 채취함으로 수술 퍼포먼스를 또 한 번 할 수 있었습니다. 이를 통해 철학자 미셸 세르의 세속성이라는 글과 함께 타인이 종교를 가지고 있든 그렇지 않든 수용함과 다문화 공존에 대한 은유로서의 아를르갱을 보여주었습니다. 저의 세포들을 아를르갱의 망토라는 설치물에 있는 바이오 리액터에 통합시켰는데요. 즉 제 자신의 세포, 남자들과 여자들의 세포, 동식물의 세포로 섞여 있는 것이죠. 이 설치물로 인해서 미셸 세르의 다문화 공존에 대한 은유는 물질화, 물체화됩니다. Actuellement, les avancées scientifiques sur l'hybridation des cellules ne sont pas probantes, car les cellules de nature différente repoussent les cellules autres, ce qui est en somme assez déprimant comme constat. 현재로서 세포의 교배에 대한 과학적 발전은 확실치 않은데요. 왜냐하면 세포들이 서로 다른 속성의 세포들을 밀어내서 그 결과는 현재로선 상당히 힘이 빠지기 때문입니다. Un mot sur cette image, en fait, j'ai fait dessiner un bioréacteur pour faire la tête de l'arlequin. Et le rouge que vous voyez n'a rien à voir avec quelque chose que j'aurais fait pour faire joli. C'est en fait la nourriture habituelle, spécifique des cellules dans les laboratoires. 이 이미지에 대해 간단하게 설명을 드리고자 하는데요. 여기에 바이오 리액터를 이용해서 아를르갱의 두상을 표현하고 싶었는데요. 원하던 결과는 나오지 않았던 것 같습니다. 하지만 이용한 것은 세포 배양에 사용되는 기본적인 양분이었고요. Et ma dernière exposition s'appelait Orlan, striptease des cellules jusqu'à l'os. Parce qu'effectivement, j'ai travaillé avec mes cellules, mais aussi, à partir de mes scans médicaux, j'ai fait fabriquer en 3D, printing, mon crâne. Je suis là où une des premières artistes à avoir son vrai crâne avec identité dans les mains, alors que beaucoup d'artistes ont travaillé avec des crânes génériques. 제가 마지막으로 전시했던 전시 제목은 오를랑 뼛속까지 스트립 쇼를 하다라는 전시인데요. 제가 3D 스캐너를 이용해서 저의 두개골을 실현시켰고요. 그리고 여러 다른 작가들이 두개골을 사용하긴 했지만 제 본인의 두개골을 사용한 것은 제가 처음입니다. Et en rentrant, je vais faire une performance à Paris. Qui en fait s'appelle Tangible Striptease en nanoséquence. Et j'ai travaillé avec Polytechnique, avec tous les moyens actuels d'aller voir le plus loin possible dans la matière. 제가 이제 파리에 돌아가서 하게 될 퍼포먼스가 있는데요. 그 퍼포먼스는 현재의 모든 테크놀로지나 테크닉들을 종합해서 이제 재질에 관한 연구를 할 계획입니다. En fait, toute ma vie, j'ai fait des autoportraits qui sont les autoportraits des apparences, les autoportraits que l'on peut voir avec ses yeux. 제가 평생 동안 계속 작업해온 것들 중에 자화상이라는 시리즈가 있는데요. 그것은 저희가 눈으로 볼 수 있는 자화상에 대한 이야기였습니다. Et maintenant, j'ai décidé de travailler, de faire des portraits à partir de ce que mes yeux ne peuvent pas voir. Donc à partir de ma flore intestinale, vaginale, de mon microbiote, de mes bactéries, etc. 그리고 이제는 제가 눈으로 보이지 않는 저의 자화상에 대한 작업을 하고자 하는데요. 그게 이제 몸속에 있는 세포들이나 뭐 장기들에 관한 이야기들입니다. Certains de mes collectionneurs qui veulent m'acheter des œuvres de self-hybridation me proposent parfois
de faire des œuvres en hybridation avec eux. C'est ce qui se passe avec la styliste Agatha Ruiz de la Prada. Elle a voulu que je fasse une image moitié elle, moitié moi. 일부 저의 자가 혼성 작품들을 사고자 하는 컬렉터들은 저에게 자신들과의 혼성 작품을 제안하기도 하는데요. 프라다의 아가타 루이즈 디자이너가 그렇습니다. 그녀는 저의 옷들을 교배시키기도 했는데 제 옷들은 평생 제가 가지고 있으면서 작품을 했던 옷들입니다. J'ai également travaillé sur ma garde-robe car je l'ai gardée toute ma vie et fait des œuvres avec elle. Et j'ai hybridé ma garde-robe suivant le même protocole avec David Delphine, Maroussia Rebec, Agatha Ruiz de la Prada en leur demandant de trouver un moyen d'assembler deux vêtements différents pour faire se rapprocher des temps différents, des matériaux, des stylistes et des moments de mon histoire. 제 의상들은 다비드 델핀, 마루시아 레벡, 프라다의 아가타 루이즈와 같은 방식을 사용하였습니다. 저는 그들에게 두 가지 옷을 결합시킬 방법을 찾아달라 요청했고 그러기 위해서 두 가지 시대, 재질, 디자이너 그리고 제 개인사의 순간들을 근접시키도록 했습니다. Voici d'autres expositions avec des idées effectivement de l'Arlequin et ma garde-robe hybridée. 여기 또 다른 전시들이 있는데 이것도 아를레깽의 망토에 관한 전시였습니다. Là, une grande performance. Ici, on me voit dans une performance où j'étais entièrement recouverte d'un très long tissu noir dont je me dégageais en déchirant le tissu. Un micro amplifiait le bruit du déchirement du tissu et ensuite, je découpais les gabardines qui cachaient les vêtements hybridés et qui permettaient une sorte de défilé de tous mes modèles. 여기 퍼포먼스에서는 저 스스로를 아주 긴 검은 천으로 감싼 것을 볼 수 있습니다. 저는 이 검은 천으로부터 찍고 벗어 나오는데 마이크를 설치해서 천이 찢기는 소리를 확대했었습니다. 그리고 레인코트 감으로 쓰이는 게버딘이라는 천을 잘라서 안에 감추어진 혼성 의상들을 전 모델들의 패션쇼처럼 연출했습니다. Ici encore une hybridation avec des drapeaux indiens et des drapeaux français. J'ai mélangé les drapeaux. Celui-ci était l'entrée de l'exposition, il mesurait 7 mètres par 5 et un plafond technique permettait d'imiter le vent et faisait bouger les sequins et les projecteurs. Les éclairait qui, en bougeant, donnaient l'illusion d'une programmation lumineuse de LED. 여기 또 다른 혼성 작업이 있는데요. 저는 인도 국기와 프랑스 국기의 혼성 작업을 진행했습니다. 퐁피두 센터의 파리, 델리, bombay라는 전시에 보여지기 위한 것이었는데요. 국기들을 섞어서 입구에 설치했는데 가로 7m, 세로 5m의 규모였습니다. 천정의 기술적인 설치로 바람이 나와서 국기의 스팽글들이 움직이도록 하였고 프로젝터가 조명을 비추면서 이 움직임은 LED 조명을 프로그래밍한 효과를 냅니다. Pour moi, c'était important de vous montrer aussi des œuvres où je ne suis pas forcément, parce que je suis souvent dans mes œuvres, mais je prends aussi la liberté souvent de m'en absenter. 제가 나오지 않는 작품들을 보여드리는 것에도 중점을 뒀는데요. 꼭 저만을 모델로 하지는 않는다는 것을 그리고 그 안에는 저의 자유의지가 있는 것을 말씀드리고 싶었습니다. Comme dans les œuvres suivantes que vous allez voir, qui sont des œuvres très très importantes pour moi et qui prennent tout leur impact actuellement sur le problème des immigrés. 그리고 지금 보실 작품은 또 다른 제가 중요하게 여기는 부분인데요. 이민자들에 대한 작업을 다루었습니다. C'est une œuvre que vous pouvez voir au Suncock Museum actuellement dans ma rétrospective sous forme de 3 très grandes projections côte à côte. C'est une vidéo normalement qui fait 5 heures. 이 작품은 성공미술관에서 현재 보실 수 있으신데요. 3개의 대형 프로젝터를 나란히 비치해서 설치 작품으로 전시되고 있습니다. Je l'ai faite pour une exposition capitale européenne de la culture. La curatrice Juliette Lafont a proposé de créer une œuvre qui questionne les bords de la Méditerranée. Alors je me suis tout de suite intéressée aux immigrés qui étaient à Marseille et qui venaient du pourtour de la Méditerranée. J'ai pu les rencontrer lors d'une cérémonie qui, après bien des attentes, leur donnait la nationalité française.
이 전시는 2013년 마르세유 유럽 문화수도 전시를 위해서 큐레이터 줄리엣 라퐁이 요청한 것이었는데요. 지중해 가장자리에 대해 질문을 던지는 작품 제안을 요청했었습니다. 저는 마르세유 주변에서 온 마르세유 이주자들에게 관심을 가졌었는데 그들이 그렇게 기다려오던 프랑스 국적 취득 축하 현장에서 그들을 만나볼 수 있었습니다. Je leur ai demandé quel était leur pays et les pays qu'ils avaient traversés. Et en fait, j'ai hybridé leur drapeau avec les pays qu'ils avaient traversés et j'ai fait bouger extrêmement lentement, parce que c'est une vidéo, sur leur visage, passer comme ça les drapeaux très, 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 très lentement. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que j'ai rendu le drapeau transparent et en fait, ça colore les visages plus ou moins en blanc, en noir, en rouge. 축하 행사가 끝난 뒤에 저는 그들에게 다가가서 그들이 지나온 나라들과 어디서 왔는지에 대해 물었습니다. 저는 그들의 초상화를 만들고 그들의 국기와 또 그들이 지나온 나라들의 국기를 혼성화시켜 그들의 얼굴 위에 아주 천천히 지나가도록 했는데요. 이 국기들은 아주 투명하다가 점점 얼굴 위로 지나갈수록 달라지거나 하얘지거나 까매지거나 노래지거나 붉어지거나 국기의 색깔에 따라서 달라지도록 하였습니다. Et donc, bien sûr, c'est une œuvre qui est très impertinente avec les drapeaux, très contre le nationalisme et qui aussi parle de notre rapport à la couleur de peau. Et ce que nous pensons tout de suite, dès que nous voyons un noir, un blanc, un jaune, un rouge, tout de suite, nous avons des stéréotypes dans la tête. 이 영상은 대략 5시간이 소요되는데 축하 행사에 참석했던 24명 중 일부를 선택하고 싶지 않았기 때문이고요. 이 국기 작업은 비교적 건방진 작업으로 피부색에 대해 관객들이 어떻게 받아들이는지에 대해 질문하고 있습니다. 피부가 노란색이냐, 뭐 검은색이냐, 하얀색이냐에 따라서 즉각 선입견이 있기 마련이거든요. Pour moi, l'extrême ralenti représentait la lenteur administrative. C'est vraiment très très lent, les volets sur les visages. Mais en fait, au final, c'est plutôt quelque chose qui devient extrêmement poétique et méditatif. 저에게 있어서 극단적인 슬로우 모션은 원래는 행정 처리의 느린 정도를 반영한 것이었는데요. 이 국기가 지나가는 속도는 정말 눈으로 거의 볼 수 없을 정도로 느리고요. 그러나 결국 이것이 최종적으로는 시적이고 몽상적이고 명상적인 분위기가 연출됐습니다. Il faut aller voir cette vidéo au Suncock Museum. 성공미술관에 가셔서 이 영상 보시기 바랍니다. C'est les dernières images, vous inquiétez pas. 이제 거의 다 끝났고요. 이게 마지막 이미지들입니다. Mais excusez-moi, je ne suis pas une jeune artiste, alors j'ai beaucoup d'œuvres. J'ai déjà beaucoup sélectionné. 제가 젊은 작가가 아니라서 작품이 정말 많은 관계로 양해를 부탁드리도록 하겠습니다. Ceci, en fait, est une grande performance sur la Seine pour une nuit blanche où j'ai pris un bateau avec des projecteurs et j'ai fait circuler des mots sur les berges de la Seine. 이 퍼포먼스는 파리의 백야 축제 때 한 것인데요. 배를 이용해서 센네 강변에 단어들을 쏘았습니다. Et ces mots pouvaient être discutés par les gens tout naturellement, en donnant leur avis sur les mots. Et il y avait également au Palais de Tokyo une émission de France Culture où j'avais carte blanche et où j'ai invité de nombreuses personnes très doctes à venir parler de ces mots. 동시에 죄송합니다. 관객은 이제 이 단어들을 보고 이에 대해서 의견을 이야기할 수 있었는데요. 동시에 저는 또 팔레드 도쿄에 백지 위임을 부여받고 라디오 채널 프랑스 컬처에서 여러 지성인들과 인사들을 초청해서 이 단어들에 대해 이론적으로 논하도록 하였습니다. Et maintenant, j'espère que je vais terminer en vous faisant rire. Mais c'est une vidéo qui dure 3 minutes et qui est une vidéo qui est une vidéo sur le racisme, mais qui est d'une manière pas littérale. Donc, vous verrez, ça s'appelle Orlan Remix, Costa Gavras, Deleuze et Guattari. Et à la fin de cette vidéo,
j'ai fait danser mes propres cellules sur le vinyle que met le singe. Vous allez voir. Et à la fin, je propose Hybridons-nous. 지금 마지막으로 보시게 될 이 영상이 여러분들을 좀 즐겁게 해주길 바라는데요. 이 영상에서 제 세포와 이제 다른 것에서 기원한 세포들이 파소 도블레라는 리듬의 곡에 맞추어서 춤을 추게 하는데, 이 곡은 침팬지가 핑크푸드를 춤추게 하기 위해서 틀어놓은 음악입니다. 보면 아실 텐데요. 일단은 이 작품은 인종차별에 대한 작품입니다. 그리고 이제 이 영상에서 마지막에 제가 다 같이 혼성합시다라고 외치는 Vous ne trouvez pas que c'est assez odieux comme ça, non? Oh, j'en ai vu des chimpanzés de caniche, mais ça, c'est le plus gros numéro de dressage que j'ai jamais vu dans ma putain de vie. Vous êtes belge? Non, pas du tout. Quelle idée? Jackson est le plus grand chimpanzé de l'ère chrétienne. Jackson? Ça ne va pas, monsieur. Ça ira mieux quand ce sera fini. Oui, le Seigneur Gaba considère ce numéro l'œuvre de sa vie. Parfaitement dégueulasse. Vous êtes belge? Non, pas du tout. Quelle idée? Mais pourquoi il a teint en rose ces pauvres caniches? Et la vie en rose, un peu d'optimisme et vice-versa. C'est un numéro extra. On peut teindre un belge et un japonais et vice-versa. Oui, oui, on peut faire toujours mieux. Il n'y a pratiquement pas de limite. C'est pratiquement sans limite. Union mixte, noces barbares et mariage libre. Hybridons-nous? 좀 더 있습니다. 아직 조금 더 계속됩니다. 춤추셔도 됩니다. Les cellules dansent bien. 세포들이 춤을 아주 잘 추고 있네요. Kosamida for your patience.